pamamalengke ay natapos na rin. So, ayun lang. Assalamualaikum. Jazakur khairan. Bye! 3 lang nabili namin na isda. Yun lang. Tas manok pala. Tapos meat. Yan. Mura kasi dito sa Footscray. Uwian na. Naulan pa rin. Masarap matulog. O siya, sige. Chest na banana. Oh. Ito yung piniprito ko oh. Diba? Assalamualaikum everyone. How are you? We're going to Footscray. Bibiling isda. Today kasi wala na kaming isda. Ang ganda talaga ng Google Pixel 9 Pro. So bright. Ganyan, oh. Tingnan nyo makulimlim sa amin, oh. Nag-ulan kanina. Magbaon tubig. Baka mauhaw sa daanan. Awit ko yun. Ada kapak ko yun. Dito lang yun. Wait for you. You must go second floor first. What video? Yan na. Hawiin natin, oh. Magpunas ng floor. Okay.